मुझे अब कोई वास्ता नहीं है, मेरे पीर तेरे जैसा, मेरे पीर तेरे जैसा कोई दूसरा नहीं है, मेरे पीर तेरे जैसा कोई दूसरा नहीं है, मेरे पीर तेरे जैसा कोई दूसरा नहीं है। मोहब्बते বলে দেব ছন্দগুলো, বলবো? একটা লোক ৬০০০ টাকা দেন তো ৬ তারিখের বস্তায়। कोई दूसरा नहीं है। अब देखें शायर की बोलছেন, रही दूर उससे मंजिल जो तेरा हुआ नहीं है। কালকে শুনেননি, আজকে শুনেন এই ছন্দ, জোরে বলুন। रही दूर उससे मंजिल जो तेरा हुआ नहीं है, रही दूर उससे मंजिल जो तेरा हुआ नहीं है, तेरे रास्ते से बेहतर, तेरे रास्ते से बेहतर कोई रास्ता नहीं है, मेरे पीर तेरे जैसा। जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे पीर तेरे जैसा कोई दूसरा नहीं है। एक बार मोहब्बते একটা ছন্দ আর দিব, বড় দামি ছন্দ, এদিক থেকে একজন ৬০০০ কে পারবে? कोई दूसरा नहीं है। अब देखें নুরানি सूरत, আমি এই জন্যই পড়ছি, দেখেন। मेरी आंखों से तो गुजरे है कई हसीन चेहरे, मेरी आंखों से तो गुजरे है कई हसीन चेहरे, मेरे पीर खूबसूरत, मेरे पीर खूबसूरत कोई आप सा नहीं है, मेरे पीर खूबसूरत आप सा नहीं है। मेरे पीर तेरे जैसा कोई दूसरा नहीं है। स्टेज থেকে হুকুম হচ্ছে ছন্দটাকে আবার দ্বিতীয়বার বলার বলবো। মাহফিল থেকে একজন ৬০০০ হাত তুলেন। मेरे पीर तेरे जैसा कोई दूसरा नहीं है, मेरी आंखों से तो गुजरे है कई हसीन चेहरे। या पीरो मुर्शिद, मेरी आंखों से, मेरी आंखों से तो गुजरे है कई हसीन चेहरे, मेरे पीर खूबसूरत, मेरे पीर खूबसूरत कोई आप सा नहीं है,
खूबसूरत कोई आप सा नहीं है। আচ্ছা, অনেক মা বোন এখানে বসে আছেন, বাহাদুরপুরে আমি দেখেছি, বুঝলেন? কौन गया सिदरा से भी आगे कौन गया जिब्रील अमी से पूछो मेराज का दूल्हा कौन बना जिब्रील अमी से पूछो। তুমি না দাও না, আমি এটা গজল পড়ি তো ৭৭৮৬ কাম চলবে। नारे तकबीर। मेराज का दूल्हा कौन बना जिब्रील अमी से पूछो मेराज का दूल्हा कौन बना जिब्रील अमी से पूछो। मोहब्बते भरा शेर पढ़ছি গোটা নয় বাপ জি। জিবরিল আমিন বোরাক নিয়ে নবী পাকের দরবারে উম্মে হানির বাড়িতে হাজির হলেন। এসে কি করলেন? আহা के पास आके रसूले आजम के जिब्रील नबी पाकेर दरबारे एसे की करছেন? पास आके रसूले आजम के पाँवों की जानिब खड़े हुए ताजीम बजा लाए पहले फिर पाँवों पे नूरी लब रख के फिर पाँवों पे नूरी लब रख के तलवों को दिया है क्यों पोसा जिब्रील अमी से पूछो मेराज का दूल्हा कौन बना जिब्रील अमी से पूछो। আচ্ছা, মেয়েদের দিকে কথা বলছিলাম, মা বোনেরা দে না মাগো সঙ্গে নিয়ে যাই মা তোর মুস্তাফাকে দে না মাগো সঙ্গে নিয়ে যাই মোদের সাথে মেশরণে ময়দানে ভয় নাই মা তোর মুস্তাফাকে দে না মাগো সঙ্গে নিয়ে যাই মা তোর মুস্তাফাকে দে না মাগো সঙ্গে নিয়ে যাই। তোমার বাড়ি আমলিটোলা, কি করবা? একটা দুম্বা দিয়ে দাও, পারবা না? পারবা কিনা? ख्वाबों में मेरे आना ख्वाबों में मेरे आना अजमीर वाले ख्वाजा। आवाज কোথায়? এই প্রধান ভাই কি বলো? 27 করো তুমি। আরে মেম্বার 24 দিলো, তুমি 27 দিবা না? বলে দিলো किसको खिलाफ बताई हो? सुभान अल्लाह, अभी तक भी नहीं है, किसको खिलाओगे इतना? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जनाब सेताब कलीमी साहब हुजूरेर पाका आशिक 500 টাকা আলহামদুলিল্লাহ। সেতাব ভাইও ভাববে ভাবছি বলছে আমাকে কেটে দে, দাড়ি তো কাটা আছে, কি করব? সুবহান আল্লাহ, মাশাআল্লাহ। সেতাব ভাই 500 টাকা দিয়ে দিল। এই দেখেন মাওলানা আফাজউদ্দিন কলিমি সাহেবের দিদি জুবাইরা, দিদি উনি দিয়েছেন নগদ 1000 টাকা আলহামদুলিল্লাহ। সাহেব হুজুরের মোহাব্বতে 12000 টাকা দিয়েছেন। খুব স্মার্ট আছে, এটাও কারাম, এটাও কারাম। अब কারাম দেখেন, আলে নবী আওলাদে আলী। আমি বহুদিন পূর্বে একটা শের লিখেছিলাম। আচ্ছা, রাহুল ফলানা যেটা একটু আগে বললাম 6000, ওটা কেটে দেন মাস্টার। হ্যালো, রাহুল ফলানা যেটা কালিয়াচক হাটিয়ার বাগানের ফুল হযরতে মাসউদ ও আসাদ বাতিলের সিনা চিরে দেবে বাতিলের সিনা চিরে দেবে রাজে নবীর औलाद ওগো আলে রাসূল জান্নাতের ফুল
সুবহানাল্লাহ বলতে করছেন ভুল, জোরে বলুন। মাসরুর মিয়ার বাগানের ফুল হাজরাতে মাসউদ আসাদ বাতিলের সিনা চিরে দেবে এ রাজে নবীর औलाद। ওগো আলে রাসূল জান্নাতের ফুল হাসনি হুসাইনি পীর পেয়েছি মনের মতো মাসরুর কালিমি, পীর পেয়েছি মনের মতো। দেখেন খিদিরপুর থেকে রানা কালিমি, জোরে বলুন। এই মুর্শিদাবাদের ছেলেজি হুজুরের মোহাব্বতে খিদিরপুর থেকে জনাব মাসুদ রানা কালিমি। ए देखें आशिके करम के सब है भिखारी, क्या राजा महाराजा है, क्या राजा महाराजा है। उसके करम के सब है भिखारी, क्या राजा महाराजा है। कुर्सी पर कोई भी बैठे राजा तो मेरा ख्वाजा है, राजा तो मेरा ख्वाजा है। हज़रत गिरामी अतार का जलसा बहादुरपुर में। कखन बोलबेन আমার টাইম শেষ হয়ে গেছে জি। सज गया सरकार का जलसा बहादुरपुर में, सज गया सरकार का जलसा बहादुरपुर में, सज गया सरकार का जलसा बहादुरपुर में। अरे लग रहा है गौस का नारा बहादुरपुर में, लग रहा है। लग रहा है गौस का नारा बहादुरपुर में, लग रहा है गौस का नारा बहादुरपुर में। कि नजदियों से बोल दो जल्दी ये बस्ती छोड़ दे। অনেক বড় শের দিচ্ছি। এই যে আমার চাচা বসেছিলেন জনাব তাফাজ্জুল কালিমি সাহেব, নাম বললাম না, খেয়াল রাখেন জি। অনেক বড় ছন্দ দিচ্ছি, দেখছি হুজুরকে কতটা ভালোবাসেন। হ্যাঁ नाम बोलते नीचे 1000 টাকা अल्हम्दुलिल्लाह। नजदियों से बोल दो जल्दी ये बस्ती छोड़ दे, कि नजदियों से बोल दो जल्दी ये बस्ती छोड़ दे। क्यों? अरे बाग देंगे बाग देंगे बाग देगा गौस का मुर्गा बहादुरपुर में, बाग देगा गौस का मुर्गा बहादुरपुर में। सज गया सरकार का जलसा। काड़ी वाला सुभान अल्लाह, काड़ी वाला হাবিব কালিমি 2000 টাকা। এ বেরাদার কেউ খালি থাকবেন না বাপ, যে যতটা পারবেন দিয়ে যাবেন। বলার মধ্যে ভুল ত্রুটি ক্ষমা প্রার্থী। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।